Cheikh Sidibe ni sogoma. An sogoma mas. Soma ubedi. Bashite. Tabarkala. Mas mi fo. Ka jagina fo. Ka ɲɛmaa fo Umar Cɛfi Mariko ani denbaya bɛɛ lajɛlen Fatite bugu kɔnɔna la mas o tɛmɛlen kɔ Tari ni Makura k'Ala ka lafiya ka a di u ma ani banabagatɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ wagati min na i ko bi bana bɔlen don an bɛ dugawu kɛ Ala ka fiɲɛ tɛmɛ an kan mas bi ye juma ye lahɔrɔma don don an bɛ jɛ ka dugawu kɛ halisa Ala ka an ka batokɛlenw minɛ juma hɛrɛ Ala k'a di an ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ya rabbi jagina ni sɔgɔma Rɔba ni sɔgɔma sɔmaw bɛ di basi foyi t'u la k'i fo a diyara n ye ka Sheikh fo ka lamɛnbaa bɛɛ fo mɔgɔ ma sɔgɔlen banna sɔgɔmada in na an bɛ foli di u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma f'u sigiyɔrɔ la k'Ala deli Ala ka juma yɛrɛ d'an n'u ma ya rabbi Ala ka jamana ɲɛma jɔ ya rabbi Ala ka jamana ka basi ya rabbi ka tiɲɛ yɛrɛ jamana kɔnɔdenw na amin ka labarali k'o nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo tabarkala mɔgɔ ma sɔgɔlen banna Alu Badara nana ka se Cour suprême ani CNT kɔnɔ an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma ba ɲumankɛ Bayiba mairie district kɔnɔ an bɛ foli ko o lase a ma Musa Kulibali Baldebrek Tandare Musa ko ani sɔgɔma ni waati in na El Haj Amidu Nangolo Jamtɛnɛ an bɛ foli ni tanuni ko lase a ma ka Mulaye Aman k'a fɔ administration territoriale o kɔnɔla la kosɛbɛ n'an y'ale fo Dr Cham an bɛ foli ani tanuni ko o lase a ma yafo a ka clinique o kɔnɔla la ka fɔ a ma ko ani sɔgɔma n'an y'ale fo maître Lasana Konate an b'a fɔ a ma ko ani sɔgɔma Mariam Traoré an b'a trésor la an bɛ foli ni tanuni ko lase a ma kosɛbɛ Cheikh Diallo Lɛci an b'a fɔ Cheikh Sidibe Lɔci an bɛ foli ni tanuni ka a lase u bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na n'an y'olu fo Bazu Banangabugu su kɔnɔ a bɛ yen k'a ni sɔgɔma kunun a tun bɛ yan non mais il était là hier a ka ɲininkali a ɲɛna c'était pertinent merci an bɛ foli an b'a di Bamusa ma le Buganci k'a ni sɔgɔma Baldebreka ayi Bamusa le Buganci ale ye Buganci de ye Buganci merci tabarikala ka foli ka di Jakarija Konate ma n'an ye Jakarija fo sa an bɛ major fo ka foli ka di Fane ma même si Numu c'est pas quelqu'un an bɛ Fane fo ka lamɛnbaa bɛɛ fo o tɛ jɔ kuma tɛ nin ka bɛɛ fo i ye minnu fɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen na an bɛ foli d'u ma kosɛbɛ Baju k'a kun taara ɲɔtigɛ la voilà a ko ten k'a kun taara ɲɔtigɛ la tan don voilà o ka ɲi kosɛbɛ su ye mun kɛ fɔlɔ nin ne tun bɛ kɛ Mali la yan mɔgɔw bɛna Bamakɔ u bɛna ɲinini kɛ nka ni sɛnɛfɛnw dankuma sera u bɛ taa danni kɛ dɔw bɛ taa kɔrɔsiyɛnni kɛ dɔw bɛ taa tigɛli kɛ c'est bien nin ye laada kɔrɔ y'an fɛ yan voilà nin b'a jira k'a fɔ ko maa minnu don wakili bɛ so la wakili bɛ sokaw la bon ni ne ye Mali kɔrɔlen ye ma ɲina so kɔ voilà tiɲɛ ka kuma don cɛ jumɛn a y'a fɔ cogo di cɛ jumɛn ko bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ docteur ye ko docteur dama tɛna kɔnɔbara lu fa baro de bɛ nin fɔ baro jumɛn Baro Koyita voilà donc a kuma in ka ɲi kosɛbɛ donc Bazu ninnu tiɲɛna Ala k'u ɲɔgɔnnaw caya voilà sinon Mali bibi in na a caman bɛ o ɲinɛnen don sokaw kɔ dɔw yɛrɛ t'u ka dugu sira yɛrɛ dɔn fiyewu donc a man ɲi bɛɛ bɔcogo fana man ɲɛ dɔw bɔcogo man ɲɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kana dɔw bɔcogo man ɲi dɔw ye minɛnw fara ɲɔgɔn kan su fɛ k'a fili ka bɔ fenêtre fɛ fajirida fɛ ka coyi kɛ dɔw y'o kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la aw bɔra fitiri fɛ a man ɲi dɔw tɛ se ka taa bilen yɛrɛ yɛrɛ de olu kan ka juru don u kan na k'u cun a man ɲi Ala fana dugukolo da k'a fɛrɛ n'i ma ɲɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ ɲɛ yɔrɔ dɔ la dɛ Ala k'an kunnaja yarabi Ala k'an kunnaja bugu turu ka jɛnsɛn Peace FM ka anniversaire a bilalen don janvier kalo tile 7 la maaw ka labɛn ko o sabati sɔɔni fasafasi a bɛ daminɛ a bɛna daminɛ voilà on va montrer
a fa cogo di hein on va montrer ce que nous pouvons faire. Ouais. Vous avez peur de parler? Ouais. Mais quand Bataki dans les lèvres. Aïe, non, Bataki, tu es. Si tu as peur de parler, il faut le dire. Voilà. Comme il me anga jamana kono ni wati na feno fena be odona en demission nga jele ko fo akera feno fena be magu wakli toala ale fena mayimbi de magu wakli toala kren ni ala jamana famau awo ibaye ame domine ko bi findigu ka bara ere fe minye ibe findigu ye ube mutoka mafla marfa bubulo kagul obe ukuna obe yala circulation na sécurité amatrafali okodo nga enfin ibe mutotigi do fene donné o labi ka kagul do ukuna fene ndigu te ka bukuna da be majasrande abe majasra ibo fene de chamay anga circulation na be dominer ko bi kasoro tenin ndigu te me kagul bukuna odu laba odone no de ma fam ite fini duwe circulation na marfa bubulu besi tele besi fo ma fla ibuye mutoka voilà unya datugule no voilà unya datugula ine nene wati na ore bega fere fam befe odo ba sandroka adu nyela we muto taxi ga ma fla we yala marfa tu bulo sanga abe masrane nko inganga dabo tinintu dama drone kama me mawre ka do alaba e fendo de abe masira alaba e fendo voilà sabula ba to inyedate itese ga bugula ti inyeda do pourquoi e ba do pourquoi ni ngale be yete ndigi de ya ni koti kono wa hal ni ko kere mati don donc o nyuma mu awo abe na fo vitri tentele mobile vitri ni tentir abala awo o be cogo min na n'i ye kagul don a fana bɛ ten a bɛ ten dɛ parce que i tɛ se ka identifier mɔgɔ si tɛ se k'i bugulatigɛ dɔn a banna donc i bɛ se ka tiɲɛni kɛ à tout moment donc mɔgɔw k'u hakili to a la lakanabaaw yɛrɛ de kan ka jɔ n'u y'a ye ɲɛda la n'i tɛ ten tigɛ k'a saba ka bɔ yen awɔ ne yɛrɛ ma nin faamu jamana bɛ lakanabaliya la bi koyi a b'a la parce que mɔgɔ bɛ se ka fɛn tiribaw bɛ mɔgɔ bɛ se ka tiriba meleke kunkolo la bon fugulan yɛrɛ bɛ n'i y'a dɔn a bɛ jigin ka na f'i tulo la nɛnɛ bɛ se ka digi mɔgɔ ɲɛda la sa nka lakanabaaw bɛ min don fo ka taa se k'i ɲɛ yɛrɛ datugu pourquoi a bɛna a b'a da o jɛ nka a b'a kɔnɔ olu ta ye min ɲini kana ko ye parce que mɔgɔ tɛ se k'a fɔ jamana kɔnɔ k'e bɛ yala tilegan diri fɛ i ɲɛda datugulen don e b'i sigilen don moto kan o ye sɔmi yɛrɛ la ka baara yɛrɛ e ye mun de kɛ n'i b'i ɲɛ datugu o man ka kɛ o mais ne bolo minnu yɛrɛ bɛ lakana yɛrɛ la i b'a ye ka caya an ka circulation na nin waati ninnu na bon n'a bɛ a fɔ lakana a bɛ ye yɛrɛ de u ka tigiw fɔ u ka fɛn b'u ɲɛda la voilà parce que suspect yɛrɛ ka ca dugu in kɔnɔ kosɛbɛ merci a ka ca jamana in a waɲa ma ɲi voilà lakanaliko ta fan fɛ koyi siganama ka ca fo ka taa fɔ a to ten o bi na moto taxi tigiw yɛrɛ man ka sɔn a ma parce que olu yɛrɛ kɛra victime siɲɛ caman mɔgɔw fɛ i b'a ye minnu bɛ yɔrɔw dakariw ni fɛnw kɛ i b'a ye nin de b'a bɛɛ ɲɛ la o b'u kagule de u b'u kagule de minnu bɛ yɔrɔw dakari ka taa mɔgɔw ka bitigiw dakari walima minnu bɛ taa marifa jɔ mɔgɔw la tilegan dere fɛ nin de b'a bɛɛ ɲɛ la a bɛɛ voilà bon circulation fɛnɛ la k'a don i ɲɛ la ten a b'an siran dɛ a tɛ ɲɛ k'a fɔ lakana tigɛ n'u ye mun ye k'a ta bɔ a ɲɛ la k'a bɔ a ɲɛ la wa n'a bɔra ɲɛ la dɔrɔn tɛ dɛ a k'a fɔ k'a ka pièces digɛn na i b'a ka pièces minɛ k'a lajɛ ka ɲɛ ni pièces t'a kun yɛrɛ i bɛ taa n'a ye ni ko dɔw ma lajɛ a ma ɲi dɛ jamana lakanabaliya yɛrɛ de bɛ jamana in kɔnɔ ne pièces tɛ mun kun a bɛ taa n'o ye k'i kagule 100 pièces dɔrɔn a ye taa n'a ye wa ni pièces b'i kun fɛnɛ kangari jɔlen ka da i ye munna i b'i ɲɛ datugu ta i ka f'u ye fɛnɛ i ka f'u ye i b'a ye a ma ɲi dɛ parce que dɔw b'u kagule ka tila k'u ka guloki mun bɛ yen fo fugulan b'a la ni ta jangene n ko n kan b'o de ma n ko n y'a dɔn fo ka n jatigɛ o ta k'o curu u kunkolo la e maa sugu jumɛn e bɛ k'i i jɔ k'i tilen ne ma ne ye vitiri layɛlɛ jate mɔgɔ min na n'i fɛnɛ jate jɔn na ne yɛrɛ jate jɔn na ale ayi jate jɔn na ni jɛfɛrɛ tigi fɛnɛ jɔtɛ da dɛ mas kagul filɛ nin kunu an ba kanubaa dolen a ye kangari da n ye mais Janginɛ la a bɛ ka min kɛ jate mɔgɔ min na jate ne la Janginɛ
ani ne m'a fɔ n ko jate mɔgɔw la sisan e ko jate mɔgɔ min na k'e bɛ n'i jɔ k'i ɲɛsin o ma ayi ni e ma kuma in m'a faamu m'a fɔ ka ɲɛ a fɔ kuma yi dun sa a fɔ jate mɔgɔw la sisan ayi a fɔ kuma yi dun a fɔ kuma yi dun e ka fɔ ko kuma in dun an b'i dun wa ayi a man dun i bɛ fɛ k'a fɔ de n ko jate mɔgɔw la sisan ni jate la o olu tɛ kelen ye saki tun bɛna dɔ fɔ ka fara kan awɔ n ko masque fɛn filɛ nin kagulu filɛ nin sɔgɔma bibi in na an bɛ don min na i ko bi magasin caman bɛ yen butitigi caman bɛ yen i b'a sɔrɔ caméra cachée ni fɛnw b'u ka da la ou bien caméra de surveillance sɔgɔma tiɲɛnikɛlaw bɛ se ka kagulu in don u kun na walasa u kana se ka dɔ masque fɛ cogo min na caméra fɛ cogo min na donc n'i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ la sɔgɔma a ka kan i ka siga a tigi la hali n'i ma ɲininkali kɛ a ka kan i ka siga a tigi la sabula fɛn mun don a yira a bɛ ye minnu na ka caya sɔgɔma o ye tiɲɛnikɛlaw ye voilà o ye tiɲɛnikɛlaw ye mais finitigi minnu b'a don olu b'a don ni kun dɔ de wa n'i y'a ye olu la fana i b'a sɔrɔ tenni fana b'u la ka d'a kan donc u t'a dɔn ten voilà donc pour que olu fana ka na buguna tigɛ parce que u bɛ baara mun na baara risquelen don donc kun m'olu t'a la voilà olu ɲɛda man ka ye mais citoyen simple mun mɔgɔ gansan minnu b'a dɔn ten wagati sera sɔgɔma faamaw ka wuli k'u jɔ u ka a dabila sɔgɔma u k'u sensibiliser ou bien yɛrɛ n'u y'a ye mun na circulation na u k'a bɔ o la ka kangari d'a la ka kangari d'a ye voilà parce que i ye suspect ye i bɛ ka baara mun kɛ ou bien i ye fɛn mun don i la sɔgɔma o b'a to mɔgɔw bɛ siga i la donc i bɛ se ka f'u ye o kama donc u ka wuli ka jɔ kɛ halisa yaasa a baara a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ni Ala sɔnna ma voilà ko Wizi Wozo on libéré hein ouais Kiboro dira il est libre de tout mouvement avant un concert là il est libre de ce mouvement avant un concert là allez bala Wizi alaka ibadon alaka clignement dana ma ibadon Wizi non tado voilà boybna do les 7 alaka wira Cheikh Badon voilà il chante bien il chante bien voilà dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko a bɛ n don aw ka concert la dɔw fɔ ne ɲɛna ko fɛn min bɛ bɛrɛ la ne ko a siga t'an ma ale t'a dɔn an ka dugawu ma ye ne ye dugawu kɛ a bɛ minɛ dɛrɛkɛ b'u bila a la yɔrɔ min na e kana kuma yɛrɛ an ka dugawu don u minɛ ka di an tɛ dugawu don bɛɛ sa nka n'a y'a don min ye a jaabi ka di an b'a fɔ Ala k'a kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ya rabbi jus précieux a bɛ yan jus précieux ouais a bɛ yan i dɔ min ye ne mini yi y'ale de o ne b'ale de kɛ bitɔn kɔnɔ olu ka kɛnɛ sisan ne b'ale bi coyi ne bɛ coyi jɛnɛ ne bɛ coyi ayi o kɔrɔ i ka kɛnɛ de ye i galabu ka kɛnɛ sisan o cɛ ka bimulu ye o cɛ ka bimulu ye a bɛ précieux i y'o min sɔgɔmada précieux ayi bon ne b'ale min tilegan fɛ de tilegan fɛ n'i y'a min tilegan fɛ a ka wusa dɛ i fɛnɛ kɛlen 14 heures ye a ka wusa dɛ o ye panoni c'est jo a di ɲininka de sa tu t'as mis dans mes 18 aujourd'hui hein ok kɔɲɔ dɔ dɔn sudalen o allons-y ne tɛ foyi fɔ allons-y kɔɲɔ dɔ dɔn sudalen don bon donc tiɲɛ yɛrɛ la ka kuma in k'a kuncɛ minnu bɛ u kagulen nin mɔgɔ a kana fɔ an kana da fɔli ma dɛ a ka ɲini jamana faamaw fɛ fɛrɛ ka ɲini a la a fɔ kun y'o yɛrɛ de o n'i tɛ finitigi ye kana n'i kagule a bɔ i kunna parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔw tagamara kana sida ci faga fo Bamakɔ yan a kɛra yan u kagulelen de kun don tɛ bon terroristes b'u kagule d'ailleurs n'alu ye BDM attaqué an kɔrɔ yan u kagulelen kun don kagule terroristes b'u kagule bandi minnu bɛ yen n'olu bɛ bi mɔgɔw ka bolofɛnw nɔfɛ olu b'u kagule et un simple citoyen i bɛ t'i ka ci la nɛnɛ digirila togo togo o kaguleli kun ye min ye karamɔgɔkɛ tiriban dɔ ɲini k'o meleke i kunkolo la walima i ka
o y'an ka laada fɛn ye wala i ka fugulan dɔ ɲini i k'o curo i kunkolo la k'o jigin i tulo la nɛnɛ kana don i tulo fɛ mais kaguleli o bɔ a la k'i ɲɛda datugu o tɛ ɲɛ dɛ k'an ja tigɛ ni ko t'i kɔnɔ i ɲɛ dayɛlɛ an bɛɛ ka taa ji fɛ circulation na k'an ja tigɛ a tɛ ɲɛ c'est pas bon i ɲɛ dayɛlɛ an ka ɲɔgɔn ye jamana in bɛ yɔrɔ min na bi an ka ɲɔgɔn ɲɛji dɛ a ka ɲi dɛ siganama ka ca an ka ɲɔgɔn ye ni min ye min ye o ka dɔn sa an ka taa kuma ɲɛna kuma ɲɛna kuma i ka kuma ka ɲi bi yɛrɛ de yata sayi an bɛ foli d'a ma suguba kɔnɔna la on est prêt pour le duel voilà a fɔ ne ka duel ala bɛ kɛ duel ye bi wallahi non ne tɛ foyi ayi continue non e ka taa n'a ye sa bon n bɛ fɛ ka kami ɲini ka d'i ma mais ka jɔn fɛ e mun na ɲini jɔn fɛ Boubacar Traoré Mas Janginɛ est pris il va payer Bakari yɛrɛ b'o sara kɛ Bakari mɛni Boubacar tɛ de Boubacar Traoré ouais non Boubacar on est ensemble Boubacar non lui c'est mon ami i yɛrɛ bɛ nin sara lui c'est mon ami Boubacar awɔ c'est mon ami terikɛ yɛrɛ de don a b'a bolo ye voilà bon nin ka bataki la yɛrɛ ne m'a fɔ ko n ka duwawu n ko u bɛ minɛ yan ko bonjour le mini imam o fɔ cogo di bamanankan na alimamudeni kɛ e ko ale y'a faamu ko ne bɛ ka ballon ta i ka kan kɔnɔ bon i ma ye ne ma ko n ye duwawu kɛ k'a bɛ minɛ yan a filɛ ko c'est vrai ko dans l'affaire Bakari Togola n ye duwawu kɛ ko c'est vrai o baara ma tila fɔlɔ dans l'affaire Isa Kawuji ko n ye duwawu kɛ c'est vrai kaso yongolen dɔw kunna dans l'affaire Janginɛ n ye duwawu kɛ ala k'an kunnaja o baaraw o bɛna daminɛ an ka jamana kɔnɔ sini awɔ k'a daminɛ dugumisɛnw na ka na dugubaw kɔnɔ kosɛbɛ ka na yakubaya a ka ja jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ a la cogo min na o don walasa ka wele bila maaw ma halisa minnu hakili a ma fara ɲɔgɔn kan a ko la minnu jɛlen tɛ n'a ye awɔ ka tila ka maaw wele awɔ k'a yira maaw la k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi foyi tɛ fara ɲɔgɔn kan bɔ foyi t'a bɔ ko foyi tɛ sigi ka fɔ o bɔ k'o de bɛ kɛ sababu ye ni jamana ni a bɛ bɔ awɔ o kama kunu jamana ɲɛma a ye ŋaniya ta ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ a bɛ fɔ min ma ko adresse à la nation a ye o baaraw kɛ o baaraw kɔnɔna la a ko k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka assise ko k'a kɛ i sɛbɛ ye bɛɛ lajɛlen k'i dogo don a la sabula ko assise n'o ye sigikafɔ ye ko o dɔrɔn de b'a to ni jamana jɔsenw u bɛ sigi sen kan n'o sigira sen kan an bɛ fɛ an ka jamana yɛrɛ a ka taabolo min na ko o taabolo o bɛ sabati o kama k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i sen don a baaraw la n'a ma ɲɛ k'a fɔ a baaraw olu bɛ daminɛ sini jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka yɛlɛ n'a ye dɔɔni fo kana se faaba kɔnɔla la yanni nɔ ka bɛɛ lasigi bɛɛ k'i ta fɔ barodakun n'a bɛ fɔ a ma ko TDR olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka bin kuma bɛ na kɛ minnu kan olu bɛɛ lajɛlen dɔnna ka jɛ ka dugawu kɛ sigi fɛn min bɛna bɔ a la ala k'a kɛ hɛrɛ ye jamana ma ya rabbi o tɛ a bɛ dɔ fara a kan ou bien an bɛ taa di c'est bien président b'a ka rôle de kɔnɔ parce que ni ɲɔgɔnna ko belebele n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ jamanakuntigi ne bolo n'a ɲɛmaya kalifalen don a la bi wagati min na Asimi a kan ka se ka bɔ ka fɛn fɔ maaw bɛ mun faamu ka maaw hakili lasigi halisa sabula a fɔra a bɔra a dɔgɔkɔrɔ a nin bɛ cogo min na bi a tun bɛ kɛ dɔw kɔnɔ halisa k'a bɛ sɔn ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ halisa dɔw b'a la k'u tɛ taa dɛ halisa dɔw fana b'a la k'u tɛ taa mais ne kɔni ka faamu na o wagati dɔ bɛ se mɔgɔw ka a jate ka tila k'a miiri ka faamu ko jamana i kan k'a bila bɛɛ de ye ni san cɛ mais ni jamana ko mana kɛ wagati dɔ la ni ne yɛrɛ t'a la a man ɲi fo ne yɛrɛ bakuni ne kelen tiɲɛ yɛrɛ la a sera wagati dɔ la sa maa dɔw bɛ yen minnu ka miiri n'u ka faamu ye u ka bɔ o kɔnɔ u ka don jama ka hɛrɛ ani jama ka nafa o ɲinini maa dɔw sera sa u k'o miiri ten sa jamana in kɔnɔ walasa jamana denw bɛ se ka lafiya tabarikala
kunafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da kosɛbɛ maa kunafolilen a ka fisa ni maa kunna sirilen o don dimanche an ka jamana kɛnɛ a bɛna sigi an ka jamana a ko kan CEDEAO awɔ a faamaw u labɛnnen don k'a fɔ ko bɛna sigi an ka jamana a kibaruyaw kan awɔ n'i ye kow ta ka a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hali ni tɛ misiw miyɔrɔ jifilen tɛ yen o tɛ yen Abdoulaye Diop Bulo a ye taama kɛ ni ka taa Ganakaw fɛ yen président o ye sɛbɛn don a bolo ko a ka taa Gana baara minnu bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi i b'a fɔ sariya minnu kan ka sigi sen kan walasa kalata o baaraw ka kɛ ka fara assise o labɛnni kan ka fara sɛbɛn wɛrɛw kan sɛbɛn wɛrɛ minnu bɛ a yira diɲɛ maa la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko u gulonnen to fanga la ko u tɛ u ŋaniya ye nka u bɛ fɛ ka sira jɛlen k'o di jamana ma walasa donna nataw la président kura minnu ni olu bɛna sigi kalata ɲuman o jɛlen kɔfɛ olu ka baara o ka ɲa u bolo o sɛbɛnw olu farala ɲɔgɔn kan ni k'o di Abdoulaye Diop ma a ka taa n'o ye Gana Gana a bɛ fɔ ko Gana kun jumɛn na i b'a ye k'a fɔ Gana faama ale de ye CEDEAO o ɲɛmaa ye bi CEDEAO commission o fana ɲɛmaa i b'a ye k'a fɔ Abdoulaye Diop ani ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dimanche sigi min bɛna kɛ walasa sanction min ni a talen don ka da an ka jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaaw u kɛlen don ka ɲangini minnu ta ni u da an ka jamana kan cogoya min na u bɛ se ka jisuma dɔɔni kɛ u koliji la jamana ni ka a mago to jamana a ka to a yɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ nin wulikajɔw olu de bɛ senna bi baara ka ɲi o de kɛra Abdoulaye Diop a taali kun ye Ganakaw olu fɛ yen n'i ye kow fana ta ka a lajɛ fɛn min ye sigi a min bɛ senna sigikafɔ min ni a bɛ senna an bɛ don min na i ko bi nin bɛɛ na kɛ sababu ye ni CEDEAO na se ka a faamu k'a jira ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ninnu ŋaniya a jɛlen don u bɛ fɛ u ka jamana a ka bɔ n'i ye kunnafoni di sɛbɛn ta a bɛ fɔ min ma ko indépendant ale taara ɲɛfɛ a ko nin ko la ko hali n'i tɛ misiw min yɔrɔ la k'i b'a dɔn ko jifilen tɛ yen ko fɛn bɛ se ka bɔ a la jamana kɔnɔdenw sigilen tɛ ni fɛn min ye ko sabula maa ŋaniya jugu dɔw olu kɛlen don ka don ko sikɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jamanaw olu dɔɔnen don minnu bɛ ka CEDEAO ka a dɛmɛ nin baara la o ka juguyafin yɛrɛ ta ni ka an ka jamana ko o sɛgɛrɛ o min bɛ senna bi ko ni degun a juguyara ka tɛmɛ nin kan labɛn kɔni bɛ ka sabati i b'a fɔ yɛrɛwolo olu bɛ ka labɛn min kɛ bi olu bɛna bɔ ka taa boulevard la ka wele bila fasoden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka bɔ ni bi kɛra u bɛ sini kɛ ka sini kɛnɛ fɛnɛ kɛ o b'a sɔrɔ fɛn min ye jamana ɲɛmaaw CEDEAO jamana ɲɛmaaw olu bɛ u ka sigi la ni jaabi ɲuman dira ko tabarikala ko kuma minnu kɔni bɛ ka fɔ bi ko ni jaabi ɲuman ma di k'a kuma bɛ caya dɛ k'a kuma bɛ caya ko sabula ko fɛɛrɛw ni dabaliw ko olu a na kɛ ni olu bɛ ka sigi sen kan ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn indépendant a ka fɔ ye ka taama kɛ ni ka taa CEDEAO maa minnu bɛ yan u jabala la ka taama kɛ Faransi ka cakɛda minnu bɛ yan ni ka taa olu jabala la ka taa u jɔ ka ci di u ma ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ a kuma kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi Faransi maa minnu fana bɛ yan n'u golo finnen don nka n'u jeli ni tubabu jeli b'u la n'u bɛ ka Faransi défend n'u bɛ ka CEDEAO défend ɛlɛ ni CEDEAO bɛ se ka degun ka ta ka anw ka jamana sɛgɛrɛ cogoya min na ko nin bɛɛ lajɛlen maaw ko u bɛɛ lajɛlen k'u identifier k'u dɔn k'u bɔ jamanaden tɔw la ko labɛn bɛ ka sabati ko ni a ko tɛmɛna nin kan ko a ko tɛna diya dɛ ko sabula ko jamana kɔnɔden dɔw bɛ yen bi k'olu dusuma kasalen don fo ka taa fɔ a to ten kunnafoni di sɛbɛn a taara ɲɛfɛ a y'a jira k'a fɔ ko kameleni dɔ yɛrɛ bɛ yen ko a na kɛ ni ale ye video kɛlen k'a y'a jira k'a fɔ ko ni CEDEAO n'u ka sanction ni a taara an ka jamana kama RFI France 24 ka lasigiden minnu bɛ yan ko u ta fila ni cɛ tigɛ ko nin bɛɛ fɔra ko kɔnɔ an tɛ dugawu kɛ ɲaɲi an ka dugawu kɛ ɲaɲi ko cogo di an ka dugawu kɛ ɲaɲi Ala k'a ɲa an ka dugawu kɛ ɲaɲi ko jɔn ka lasigiden an ka dugawu kɛ ɲaɲi an ka dugawu kɛ ɲaɲi
risque de dérapage. Anga kala nazarakana de. Nanya kala nazarakana. Amekla ka abba yelema bamanangana. La CEDEAO qui exige toujours le respect du calendrier de la transition pour les élections prévues le 27 février 2022 doit réexaminer la situation au Mali ce dimanche. Mais c'est là, alors que les autorités de la transition ont officialisé leur incapacité à respecter la date limite de la transition. L'Union européenne annonce également des sanctions en appui aux efforts de l'organisation ouest-africaine. À Bamako, le mouvement Yerawolo debout sur les remparts annonce un grand meeting les 10, 11 et 12 décembre à la place de l'indépendance. Ces responsables menacent de s'attaquer aux entreprises supposées appartenir à la France. Aux organisations internationales, voire les domiciles des Maliens qui exigent le respect du délai. En cas de durcissement des sanctions. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, un jeune homme profère des menaces de mort contre le correspondant de RFI et France 24 au Mali. Kuma ajele no de kuma jele no kuma jele no de na fo tugo nyana abaga kati jelige ka kuma de na nyana bismillah amekun ngana manya kuma vleni anga jega do ga nyanyi no de mawbuga machine ko chugo na man ko de c'est le dimanche de tous les dangers. C'est là, qu'on a voulu dire une nouvelle libération et rebafo. Ko c'est là où il y a une décision tao, comme Mali va continuer. C'est là où il y a une décision tao, comme Mali va continuer. Au Saboula, ko don chaman tebena Mali sigila. Aglera tuko c'est là où sanction tao, ma sanction tao, comme Mali ko shininga sigi ko obe aye. Kambe domina iko bi, ko franyokonga ko odekanga ke foso dembela jelen talai. Alni c'est là où de gunda ko ka ansegere, o gasoro anyerella beneno amesika degunga akumbe chukomina odo cheke bamana mbafo jama jele abe seke jimi odo jama jele ngoni ate foiga ni afra ko makle nega mi de kujugwe me jama jele abe seke jimi foi tala kanga ammo nyogoma anga ntige di nyogoma anga jamana ninga okishi sauver l'essentiel la voulait dire nouvelle libération alebe afo o fotukola wule ka jo ko ode kanga ke fasode mbela jelen talai angoni ntara ninga ta ayirula ka foko delay ko atese ka respecter élection atese ka ke février la chuko shidela nga CEDEAO kalekando ka foko delay ko wajibi blen ko abe respecter Union européenne olu fene ko zena olu sena do kelela ni CEDEAO décision ta ko luna fra CEDEAO kaninga o décision walma aux sanctions ko appliquer anga jamana akun kuna voulait dire une nouvelle libération ale ba fo aka nyingalela ko ubena muneke umaminge gateme ko ubena muneke umaminge gateme ko yala ko degunta le kanga nyama o segere ko ubena degunta ka malien kelengelen bela jelene segere wa ko yala ko ubena nga frontière datugu de wa ay fo mi mako no man's land ko ubena nga jamana ko de wa ka andatugu malien tebo malien tedo ko alnu yoke ko o kofe ko Mali abe shini mani ko no begera ko shini be Mali ko sabula bi sika madigu wati dama do kono ko ga dabama alekle no ga daka mi sirachi jamanai ko ateba dama mata ko ne akra chuko ode be sirabe o sirakle ne be mine ode be lawa ko ga ko mamimbe ka foko do non dabama ka wole be si ema ko ga ko do jagoya ko wati ko do ko jamana de kaga monyokoma anga jega franyonga bolokele o te samamu ambega je ninga sama ka amunyoma fe moi fleni indépendant nouvelle libération mate cheki de bebe jmenda ka mas mu me fo Abdel Diop ka wuli ka join c'est un président ka chi a laseli a kan kosobe sabula ni
problème bɛ yen nɔ i bɛ wuli k'i ŋaniya yira n'a tori i ta la a fɔra a banna n'a ma to i ta la i yɛrɛ fana alternative mun b'i bolo i yɛrɛ fana bɛ se ka mun kɛ i seko ni damayira la donc i fana b'o kɛ foyi tɛ bɔ a la sabula mun ka gɛlɛn o ye ŋaniya ɲuman yirali ye diɲɛ maa la mais ni i ye ŋaniya ɲuman yira Abdul Job ka nin tagama in bɛ bila o hokumu de kɔnɔna la ka taa CEDEAO mɔgɔw voir ka taa ɲɛf'u ye maliden fanba hakilina ye mun ye maliden yɛrɛ bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn mun degun kun man kan kunu mun an bɛ mun na bi donc an kan ka mun kɛ sini fana yaasa degun in a ka na segin ka na k'a kan donc Abdul Job ka wulikajɔ a b'o hukumu kɔnɔ ni président y'a ci donc o la c'est comme c'est salutaire halisa u ka ŋaniya ɲuman k'a yira CEDEAO la halisa ko tulo kunnandi ma sɔrɔ o de bɛ ladilikan mɛn donc n'u yi sera ka ŋaniya ɲuman k'a ta en compte ni sɛni ma kusu mɛn a bɛ paraw mɛn sɛni ɲamajɔbali fɛnɛ a bɛ miseli kunu siga t'a la donc u ka a lajɛ c'est comme u ka Job ka fɛn minnu a bɛ ka tagama minnu kɛ c'est comme u k'a faamu ni hakili ye donc n'a faamuyara ni hakili ye gɛlɛya caman bɛ yen nɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ CEDEAO yɛrɛ fana gɛlɛya caman bɛ ale fana bɛ bɔ a kɔnɔ sabula Mali ko bɛ dangu mun kan bi a kɛlen don ka hali CEDEAO yɛrɛ kamana gan parce que u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ mun na n'u y'a kɛ cogo dɔ la u bɛ don jamanadenw gasi la donc il doit tout faire u kan ka kɛ cogo bɛɛ la yaasa u kana taga ni o chemin Ala k'an kunnaja ya Rabbi yangina kuma tɛ bon ne t'a dɔn CEDEAO kɔni bɛ u bɛna fɛn dɔ de kɛ ne t'a dɔn n bɛna tɔgɔ mun fɔ a la quoi sinon nin kɔni kunu maa minnu bɔra o ye kuma dɔ fɔ CEDEAO yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen yɛrɛwolo mɔgɔ ye kuma dɔ fɔ bɛn ni honorable Kuyate voilà an hakili t'a la mɔgɔ min ye kuma kelen fɔ mais ne ko in faamu ne y'a ye ten a mɛnna o jumɛn sabula mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen yɛrɛ ne ma dɔn n'olu bɛ taa yɛrɛ a président dɔw yɛrɛ tɛ taa n'i taara on sont menacés voilà dɔw tɛ taa voilà Bazoum filɛ nin ye il est menacé Kabore filɛ nin ye a guwanen m'o la ale premier ministre yɛrɛ ko nin si tɛ ko nin si tɛ ko an tɛ premier ministre ko yɛrɛ la voilà ko nin si tɛ bon ne bɛ k'a ye côté mun na CEDEAO n'a jamais été de bonne foi avec le Mali ŋaniya jɛlenya kisɛ kelen a tɛ CEDEAO kɔnɔ ka ɲɛsin Mali ma est-ce que o ma y'an ka jamanaden dɔw de parce que problème ye min ye CEDEAO yɛrɛ t'a yɛrɛ ka ci la minnu bɛ bi k'a fɔ k'ale Union européenne k'a fɔ k'u bɛna CEDEAO dɛmɛ a ka laɲini na Union européenne tɛ dɛ Faransi u bɛ fɛ ka CEDEAO dɛmɛ parce que cɛ in ye mun fɔ ko le trian k'a ye daw gosi Faransi les ministres des affaires étrangères européens minnu bɛ Union européenne kɔnɔna la k'a ɲini u fɛ CEDEAO bɛna ɲangili min ta k'a ɲɛsin Mali ma olu ka Mali CEDEAO dɛmɛ o baara la a ma kɛ a parce que dɔwɛrɛ tɛ n'ale m'o kɛ ni CEDEAO y'a ta ni tɔw m'a ta mais f'ale ka don tɔw kan escroqueria ni namimaya la juguya kisɛ bilen na kafiriya la a bɛ fɔ ten ka don tɔw kan mun kɛtɔ filɛ nin CEDEAO fɛ n fɛnɛ b'a ɲini aw fɛ a ka fara ne kan an fɛnɛ ka CEDEAO dɛmɛ juguya tɛ ne ya mais ni CEDEAO ma hakili sɔrɔ k'a faamu k'a fɔ ko Jean-Yves Le Drian donna Europe dugu kan ko ka Mali ɲangi CEDEAO ma se ka faamu sɔrɔ k'a fɔ ko anw ye farafinw ye an ka ɲɔgɔn minɛ Mali bɛ dingɛ mun k'o labɔ mais nin ye jamana ɲɛmɔgɔ sugu jumɛnw ye n'i ye tubabu farafin ta k'a k'i ka président a bɛ tan de dɛ o ye jamana ɲɛmɔgɔ sugu ye a bɛ tan de n bɛna Abdulaye Diop ka yɔrɔ la ne b'o ye cogo min na halisa on appelle ça la diplomatie agressive voilà Mali bɛ ka a ɲɛɲini halisa donc parce que dɔw bɛ yen bi ne y'a ɲininkali kɛ kuma caman politiki mɔgɔ dɔw la k'a fɔ a b'a fɔ ko Mali ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na mais Mali ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ne m'a faamu donc maintenant nin y'a yiratɔ de ne ka faamu na maa dɔw bɛ yen k'a yir'u la k'a fɔ ko ani diɲɛ tɛ ɲɔgɔn na donc Abdulaye Diop wulili min selen filɛ ka s'u ma nin k'a yir'u la k'a fɔ Mali bɛ nin dankun de la a ka d'an ye an ka jamana an bɛ fɛ an ka taa nin sira de fɛ ne bolo o kan ka bɛn i ma o hali n'a y'a sɔrɔ n'i y'o kuma fɔ sa dɔ b'a fɔ ko ayi k'an bɛ CEDEAO tɔn de la k'an ye sɛbɛn dɔw de kɛ ko ka ŋaniya jira k'a fɔ an bɛ jɛn ni CEDEAO ka sariyaw ye mais an ka jamana yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sariya jamana yɛrɛ t'an bolo fɔlɔ jamana tɛ mɔgɔ min bolo n'i nana k'i bɛna sariya yɛrɛ lakilenni fɔ yen nɔ a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ
donc ne b'a faamu cogo min na Ablaye Diop bɛ ka taa yira k'a fɔ Mali bi bi in na aw bɛ ka mun ɲini an fɛ a ka d'an yɛrɛ ka tɛmɛ aw kan koyi an ka président sɔrɔ président min n'a sɔrɔla kalafili kɔfɛ ka député ɲɛnamaw sɔrɔ député jolenw kalata kɔfɛ o ka d'an yɛrɛ nka bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na an bɛ terrain wɛrɛ kan terrain min n'a a cɛnɛni n'a a ka bon kosɛbɛ awɔ jamana in cɛnɛnen don a cɛnɛnen don donc o bɛ cogo min na u ka sɔn an ka taa sira dɔ fɛ sira min n'o ye malidenw yɛrɛ kungilenna ye dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ko ni kungo b'anw da la kuma bɛɛ k'an b'a fɔ ko karisa nɔrɔ karisa nɔrɔ mais bi bi in na an bɛ fɛ k'an kungo ta an bolo la wagati min na dɔw fana wulilen don ko ayi k'a tɛ kɛ ten ko k'a k'olu ta ye CEDEAO b'o la Faransi b'o la mɔgɔw b'o la mais malidenw bɛ sɔrɔ halisa k'a f'i ye tuguni k'an b'an kungo k'an b'a fɔ ko mɔgɔw de nɔrɔ k'an t'an ka ɲɛmɔgɔw jalaki mais bi bi in na an ka ɲɛmɔgɔw k'an bɛ fɛ ka taa an ka jamana sira dɔ fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu yɛrɛ t'an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ olu t'an kungo dɔn olu ko ayi k'an tɛ t'o sira fɛ tabarikala Ablaye Diop bɛ sira min kan il est de bonne foi a taara yir'u la k'a fɔ an bɛ fɛ an ka jamana an bɛ taa n'a ye nin fɛ a ye n'a ka fara an kan an ka taa nin fɛ o de ka d'an ye donc n'an ye nin kɔfɛ ni kalata jɛlen sɔrɔla a bɛ président min kɔ o na sigi hali n'a sɔrɔ a bɛ CEDEAO faama dɔw kɔnɔ bi ko démocratie dan ye kalata ye a dan tun tɛ kalata ye maracogo ɲuman o de ɲiginnen don o fɛ k'o kɛ jamana kɔnɔdenw kun nouvelle libération kɔnɔ Makan Kone a ye kuma ta a ko mun a ko parler ne fait que parler Makan yɛrɛ ko tɛ Makan yɛrɛ ko tɛ parler ne fait que parler parler ne fait que parler parler yɛrɛ jɔni c'est le ministre des armées Francis Wolomasiri Tabaw olu ka koɲɛ bɛɛ bɛ Florence Parly bolo muso dakala janni dɔ dakala ka janni tere b'a la tere jugu belebele. On s'interroge souvent sur la nature réelle des relations entre le Mali et la France. Elle doit d'autant plus être clarifiée, la nature de ces rapports entre nos deux. Car écouter les dirigeants français, on a souvent l'impression que le Mali n'existe que par la France et que sans la France, le Mali allait disparaître. Makangone, aye kumata. Ako koni ye ani Fransika bolo di nyoma koni ye ataka alaje. Kiba fo ka fo abe Fransika ukungolo ere de la. Ka fo ni Fransi te Mali te. Ko debe ukuna. Kuka kumata o kumata. Walma kwa kewale kwewale. Kuka ode yira aunga jamana la. Kuna fole di la. Atara nyefe. On a beau reconnaître les efforts de nos amis. Les petits-fils gaulois, mais reconnaissons-nous que certains discours paternalistes sont révoltants, voire blessants. Ko tiɲɛ dɔ ko ye dɛmɛ min y'o ta ka an sɛgɛrɛ ko an tɛ kɛ fitiriwale ye u ma ko nka k'u kan ka a dɔn kuma dɔw la ko ye k'a fɔ u bɛ kuma dɔw fɔ a ka kuma k'a bɛ maa tɔɔrɔ a bɛ maa degun a bɛ maa fujununi ka i bila u la kunnafonidila ko ten tenez à la mène, par exemple, Michelila, quand la ministre française des armées se permet gaillardement de dire pas question de Warner ou de Russie au Mali. Ko koni ye kuma ta k'a lajɛ ko fɛn min ye Florence Parly ale min ye Faransi ka kɛlɛcɛw olu ka ministre ye k'o bɛ kuma ta a wasalen ala tɛ siga k'a bɛ sera k'i jɔ ten ko Warner ko a tɛgɛ Mali kɔnɔ ale ma Mali wolo ko Wagner ko a tɛgɛ Mali kɔnɔ pas question de Wagner ou de Russie au Mali Wagner kelen tɛ dɛ ko Wagner ko Russie ko k'a tɛgɛ Mali kɔnɔ kunnafonidila a ye ɲininkali kɛ avec quelle autorité malienne elle est convenue de cela kelen ko ani Mali ɲɛmaa jumɛn de bɛnna nin ko kan dɛ k'a fɔ ko ale ka se ka kuma ta dɔrɔn a wasalen k'a fɔ ten ko Wagner ko walima Russie ko u tina Mali kɔnɔ k'a ni Mali faama jumɛn bɛnna o kan avec quelle autorité malienne qu'est-ce qui lui donne à elle le droit de choisir nos partenaires ale min filɛ kuma la anw jɛɲɔgɔnw ani jamana min kan ka jɛ ani jamana min kan ka teriya kɛ ko hakɛ jumɛn bɛ ale bolo
la wasa jumɛn b'a bolo n'a bi i jɔ k'a fɔ ko anw teriw k'ale b'olu suganti anw ye dɛ. U degelen n'o la a mɛnna koyi. U degelen n'o la a mɛnna. U degelen n'o la a mɛnna. A mɛnna a jar'u la de. Quand la France avait mis, quand la France venait en 2013, a-t-il signé un contrat de collaboration exclusive avec elle? Ko France bɛ na san min na san 2013 waatiw la ko yala ko France ni an ka jamana bɛnna la de k'a fɔ ni France bi yan maa wɛrɛ tɛna wa? Des questions qui méritent des réponses. Ko nin bɛɛ ɲininkaliw ye ɲininkali minnu ni a jaabi a kan ka di fasodenw ma joona. Les Maliens ont d'autant plus besoin de savoir que les autorités et un grand nombre de nos compatriotes avancent désormais cet argument plus que pertinent. C'est notre droit de choisir librement nos partenaires. C'est vrai. De diversifier nos relations dans le seul but de trouver une solution définitive à la crise que nous traversons depuis bientôt une décennie. Quoi de plus normal? Aye ɲininkali min kɛ k'a fɔ ko a ye kuma min fɔ fɔlɔ n'o ye bɔnfurula kuma ye kuma dɔw bɛ maa dafa wa dɔw b'i dafara dafara kuma min ni o bɔlen filɛ a da nin ye n'a y'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana ko Irisila tina Wagner ko o tina k'a ni jɔn bɛnn'o la kelen ko san 2013 waati min na France bɛnna ko yala k'an ka jamana ni France bɛnna a la de wa k'a fɔ ni France bi yan maa wɛrɛ tina yala ko France de sago bɛ anw na wa ko k'a sɔrɔ jamana ɲɛmaw ka fara jamanaden caman kan bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka nin jaabi ka a di i yɛrɛ ko sabula ko maa o maa de ka di anw ye o kana o bɛna anw de tɛ an ka jamana ye maa o maa de ka d'an ye ni an bɛ fɛ ka teriya sama an n'o cɛ ko o maa an bɛ teriya sama an n'o cɛ Faransi se t'o la bi Faransi se t'o la sini kuma jɛlen don nin bɛɛ makan ka kuma ye nin bɛɛ makan ka kuma ye. Florence Parly, depuis la très médiatique sortie de notre premier ministre Choguel Kokala Maïga à la tribune de l'ONU, ne fait que parler. Elle proteste, répond, fait des invectives, mais ne propose jamais rien. Elle fait nos propositions. Comment Wagner tena kuma te rigira ma? O ata o proposition. Ale mayi wololi. Ala ya bamundi. Kunnafoni dila a taara ɲɛfɛ a b'a yira k'a fɔ ko kabini dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maïga a taara kuma min fɔ Nations Unies a tribune sanfɛ ka taa je ci Faransi ko la je belebele je kuwale ka a kisɛ ka a yiri ka a ɲagasa ka a cɛ ni ka a cuɲɛ kan a ka ye a cuɲɛ kan awɔ de ko de b'a ye o bɔli min kɛ ko kabini ale kɔni bɔra yen kabini dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maïga a bɔra Nations Unies a tribune kan Florence Parly France ministre des armées ko foyi t'a da ni kuma kɔ kuma o kuma a bɛ kuma docteur Bigire nin yɛrɛ a ye docteur Bigire kɛ a y'a kun non ça c'est une injection a kɛ makɔrɔ yɛrɛ la f'a bɛ furunto f'a taamatɔ bɛ fɔti Bigire Choguel Bigire jugara dɛ ni ye climax de ya ni ka jugu ni climax ye nin tɔgɔ Yomo b'a dɔ ci sa mun ka farin ni climax ye c'est Chogueline fo ka makɔrɔ kunsigi kɛ cogo dɔ la ka cɛw n'a kɔrɔla k'a kɔrɔ i b'a fɔ ko i b'a fɔ ko nin sifinkɛnin tɛ i b'a fɔ ko i b'a ko nin funankɛnin tɛ ka sina k'a ɲɛda nɔrɔ ban k'a ɲɛdanin ko o sama k'a kɛ i b'a fɔ k'a kɛ maa lafulen i b'a fɔ fɛn dɔ i b'a ko Faransi président tɛ ni jamana bɛ bilen ko i kɛ tan k'i dɔgɔtɔrɔ ka nin pikiri ma ɲi Choguel ka nin pikiri nin ma ɲi ka sina k'a jasi ten k'a jasi k'a lafu k'a nɔrɔnin bɛɛ ban ma dala ni Florence Parly n'a ma kuma nin ta o non makɔrɔ yɛrɛ tɔ ou bien mɔgɔ sɛbɛnni a bɛ kuma o ka kuma a bɛ kuma o ka kuma mɔgɔ sɛbɛnni aw de da mɔgɔ sɛbɛnni bon mɔgɔ sɛbɛnni b'i bila foli de la o a dun bɛ foli la n'ala ne ma kuma nin ta o ni kuma nin Iwan Dawo ko TAB de don TAB ni ka girin ni TAB koyi n ye tɔgɔ min fɔ o de don koyi suge ayi dɛ u kana n ka vocal tigɛ chloroquine ayi chloroquine tɛ o wɛrɛ dɛ ayi
a sogol ga serengli ngoni a farda wala o kana nga ndara turu magoro ere a turu kungulo la wa o kana nga vocal theater na commune katla a ke a kungulo le la wa a ga kamungu ayre ni maga fasade la ga fasade ibi ibolo jani wa ke ya fasa o de niyo na kera dro kuru blebele baro be sirga wuli i fasa kanti wala tawre be mun keble Allahu akbar sugal mai awde gala magoro a kera ko jiga ji bole jagma tona panga wala ki wuli wala ki yuri yari ka kuma ere bada pew a taro mu ere keble teshiga tejo ayre ida de saga todo parler ni ko dajan de trian a todo le bulo parler ne fait que parler avec kuma cogo mina avec kuma ti na manya ka foko ale be kuma la ko Wagner ko otinaya ko Rishila ko otinaya kuna fuli dila folo mi Wagner ko kuma fo nga jemana ngoro ale re de be kuma la ni no ye magan ko ne ale prépare de Wagner kuma ka abla aga kuna fuli di sibe ngono ni mawtemena ni akumai o boyano karama o fina ka sigi amma ko ta ko di ama ni ko ta ka laje kuna fuldila atara nyefe akodi ce que les Maliens veulent entendre désormais ce sont des paroles d'espoir les rassurant qu'à la fin de la crise au-delà même des Maliens c'est tous les Sahel qui depuis quelque temps maintenant vont debout contre la politique française en Afrique et demandent purement et simplement le départ de Parly et de ses boys. Le départ de Parly et de ses boys. Voilà. Ouais. On peut dire Jangine Boys. Jangine Boys c'est quoi? Jangine Boys, vous venez on peut dire, non, quand tu attends par exemple Golden Boys. C'est beau gros. Golden Boys, ça au Ghana? Non, ça c'est un jeune en or. C'est en or. C'est en anglais. Voilà. Mais ouais, anglais. Golden c'est ça, c'est l'or. Boys, ça c'est les garçons. Voilà. Voilà. On peut dire Jangine Boys. Hein? Ko pigiri ngat ko sugarkin sugarkin jogodi atene yono kuma fo sugarkin arama sisoko sugarkin a pigiri mi magarona no sugarkin ma ga shuklin jogane shuklin ay sugarkin kan o ga jandon no kan sugarkin mo be so ko flari ni shuklin do he so ko kle me sugarkin jayne ma ana manen ti so ko ay jaage sugarkin ay ana manen ti so ko ay fem flari shukinia ay sugarkin o mayne ana ga shuklin voilà o injection clé doji clé voilà doji clé sugarkin doji fly o flari ga ma corona ko o fla semla ma fam so ko docteur ben dungo ko pigiri bien do babulo kabga ji siri mu ko fe ben ya fore ben ya ko na siri mu fe ko o tote doni jogal ga kuma mi mabbe ma ko re ma ya bando en plein ay dictionnaire la je ka fembe la je sari mo yere de mabbe ama akuma ba foko ils disent que ils nous ont abandonné en plein vol aka kuma discours abe en plein vol comme vous expliquer non maine mali trodre kuma ala franchir amne ni mu ko na daro ko abandonné en plein vol ko masini abandonné en plein vol ouais non masini ni abandonné ala sani bla en plein vol ay non il m'a récupéré en plein vol en para non en plein vol il m'a récupéré en plein vol d'accord voilà Chiron Machiré quand même voilà lui c'est en plein vol voilà ouais. Si la France ne veut pas la Russie sur un territoire qu'elle n'a pas acheté qui ne lui appartient pas elle peut prendre ses clics et claques
c'est clic et clac ko soni kasaw kunnafoni dila ko ko ni faransi ma jɛ ni irisi nali ye jamana kɔnɔ jamana min t'a ta ye jamana min ni a ma san jamana min ni a sago tɛ a la ko faransi bɛ se k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan a ka kosow ani kasaw i b'a fɔ Jakine y'a fɔ cogo min na ni ka waa wɛrɛ tiɲɛ don o tɛ a kɛnɛ kɔrɔ ka yan bila ou bien on s'en choisit malheureusement c'est ce qui aussi paraît impossible malheureusement à virgule c'est ce qui aussi paraît impossible Mouna la ministre française des armées n'a jamais pu se prononcer sur cette question atakuma o kan k'a fɔ ko Faransi bi taa a tɛ kuma o kan ayi ale kɔni bɛ dɔ wɛrɛ de fɔ Faransi yɛrɛ ta ne m'a ɲɔgɔn ye quoi k'aw ka taa aw ka taa ko ayi ko jagoya an b'aw lakana jagoya lakana de koyi aw ka d'u ye de aw ka d'u ye ka tɛmɛ ala yɛrɛ ba kɔn j'ai même Macron ni j'étais non aw ka di Macron ye aw ka di le trian ye aw ka di Farli ye non aw ka d'u ye ko anw yɛrɛ bi se ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan j'ai même non aw tɛ se aw ka d'u ye de aw ka d'u ye ngo Farli ye Mali bamu ne a ye Mali bamu ne parler a ye bamu ne koyi Wagner tena ici tena donc Mali a ta de o a filɛ a taara ɲɛfɛ quand on lui demande si la France va partir elle botte en touche elle botte en touche il va falloir que nos amis les Gaulois Francis Kodo se décident pourtant Tanga se ko ka bɔ a la dɛ ou décider car Wagner viendra si ce n'est déjà le cas k'a jaru ya ma jaw ye Wagner bena ko ni Wagner yɛrɛ nalen tɛ yɛrɛ ka ban kɔni makan ko ten makan kɔni nouvelle libération kɔnɔ an bɛ makan fo ko a jaru ye o a ma jaw ye o ko Wagner bena ko n'u yɛrɛ nalen tɛ ka ban kɔni awɔ Mateni il y a une chose à ajouter non mais il y a belle fois voilà faut une corde même voilà faut na ma mun famu na voilà note akumara de ante Macky Sall ka kuma fo Macky Sall Sénégal jamana fama ale kumara Niger jamana fama ale fene kumara an bɛ Sénégal kaw fe ko ne dɔ sigira a bɛ fɔ min ma ko forum pour la paix ko ka sigi kɛ walasa bɛn bɛ se ka na cogoya min na n'i ye bɛn kumaw ta k'a lajɛ Macky Sall ko Sénégal jamana fama a ko fɛn min ye casque bleu ye n'o ye Nations Unies surasiw ye k'olu tɛ se ka terrorisme kɛlɛ fo ka diɲɛ wuli an ka taa sugu la dɛ tiɲɛ don baramuso ye sugu kɛ kunnafoli di kɛnɛ min bɛ sigi jumadonyaw fɛ an bɛ o kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 9 kɔni Macky Sall Sénégal jamana faama a bɔra sisan ni ka bisimilali kɛ a fɛ yen jamana caman maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sigi a tun bɛ fɛn min kan cogoya min na bɛn a bɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ o bɛn kɛnɛ kan Sénégal jamana faama a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye terroriste ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ jatigɛ wale ta ka maaw sɛgɛrɛ ka banmaciya walew ta ni ka maaw sɛgɛrɛ ka maaw jate ka maaw papa ka maaw bɔnɛ u ni na ko n'olu bɛ kɛlɛ k'olu kan ka kɛlɛ ni armée yɛrɛ de ye koyi ka kɛlɛcɛw ta kɛlɛcɛ jolenw minnu bɛ terrorisme kɛlɛ ɲɛdɔn ni ka u kɛ u kan ko ka taa casque bleu ta n'o ye Nations Unies surasiw ye olu minnu ka baara maintien de la paix ko ka bɛn ka o sinsin ko ka sɔrɔ terroristes bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko on doit imposer la paix mais on doit pas maintenir la paix ko paix a kan ka imposer de mais paix ko a man ka maintenir terrorisme kɛlɛ a bɛ yɔrɔ min na ka wajibiya wajibi bilen aw jɛra n'a ye aw ma jɛ n'a ye anw bɛ bɛn an b'o sabati nin dugukolo in kan nka ko a kɛcogo dɔw bɛ yen k'olu man ɲi hali dɔɔni ka casque bleu ta olu minnu bɛ yen ni u ka tinini a cɛ ka ɲi u la u pari bɛɛ u bɛ to taa ni ka segin na ten a dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ kale da cɛ kɔni dugu parilanw baliku u bɛ kale kɛnɛ de a ka ɲi kuma tɛ fɔ Jakine
kuma filɛ nin ye baliku ni kale kɛnɛ Cheikh ka kuma Mas sisan nɔ an bɛ se k'a fɔ africain président sɔgɔm u ɲɛ bɛ ka yɛlɛn dɔɔni ou bien n t'a dɔn u bɛ ka fɛn mun ye kɔni nin tile fila laban in na sabula nin lajɛ mun yɛrɛ kɛlen filɛ nin i ye Florence Parly mun tɔgɔ fɔ Florence Parly tun b'a kɛnɛ kan i b'a fɔ u tɛ se k'u ka farafin lajɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni tubabu ma wele a kɛnɛ kan mun don a m'a dɔn moi je m'invite do voilà bon i b'a ye kuma o kuma c'est u bɛ discours cɛɲiw ni fɛnw fɔ mais i b'a ye baara kɛyɔrɔ la a tɛ lawaleya sinon bɛɛ b'a dɔn terrorisme kɛlɛ kɔni mɔgɔ mun bɛna maintien de la paix o ni ka service MINUSMA parlikɛlaw de y'olu ye sa olu tɛ se olu b'u par de olu kɔni e m'a ye n'u bɛ ɲɔgɔn kɔ mas n'u ka convoi yɛrɛ ye ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ mobili 10 mobili 20 olu bɛ ɲɔgɔn ou bien mobili 5 bɛ ɲɔgɔn kɔ 3 bɛ ka 2 lakana ka taga bon o don an jɔ mɛ o sera k'u ka mobili ni jɔ ten u bɛ ka salatiw ni sogow san voilà olu ko mobili kɔrɔ ka taa wa ninnu bɛ fɛn bɛɛ la fo kɛlɛ voilà fo kɛlɛ donc i yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ u ka rôle yɛrɛ ye mun ye u parlenni kamalen dɔ yɛrɛ b'a la buguli b'o o tulo la baara kɛ fɛn développement social jɔnni jɔn bɛ baara kɛ bon u caman bɛ yen c'est comme n'i ko ko u k'u ka activités fɔ i b'a sɔrɔ u caman bɛ yen u b'a fɔ ko bon an bɛ éducation bɛ sabati cogo min na jamana kɔnɔ dun ka fa bɛ sabati cogo min na i b'a sɔrɔ u caman bɛ yen u ka rôle ye olu fɛn ninnu ye bon an k'u mago bɛ kɛlɛkɛlaw de la bon ninnu bɛ nalen waati min na kabini u ma co an ka jamana kɔnɔ jamanaden dɔw y'a fɔ dɛ ko an kana so kana Umar Mariko y'a fɔ minnu sɔn min ka jan Aminata Dramane Traoré l'artère mondialiste ale fana y'a fɔ ko k'an kana so ninnu kana u nana a filɛ nin a kɔlɔlɔ filɛ an kan nin a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ sabula n'a nafa yɛrɛ bon o de la Mas Sogɛli y'a fɔ a ka kuma la u kɛlen don k'an ka siraw bɛɛ tigɛ aéroport fan fɛ ko maa tɛ tɛmɛ yen ko parce que olu dagayɔrɔ bɛ yen sabu olu yɛrɛ b'u yɛrɛ lakana ka tɛmɛ u nana minnu lakanali kama donc a ma nɔgɔ Sogɛli y'a demandé ko ka mandat eurobisi ayi ninnu kan ka taa yɛrɛ k'u ka mandat falen a man ka falen bon voilà est-ce que mandat eurobisi yɛrɛ bɛ Nations Unies bolo wa a b'u bolo u y'a di Congolais ma mais MINUSCO mais min fɛ olu tun bɛ mugu yɛrɛ de ci olu tun bɛ rebelle kɛlɛ yɛrɛ MINUSCO kɔni hali Côte d'Ivoire ta ONUSI non olu fana ou bɛ MINUSI de ou bɛ ONUSI hakili t'a tɔgɔ la olu fana tun bɛ kɛlɛ kɛ olu tun bɛ ka Gbagbo kɛlɛ olu tun ta tɛ force d'interposition dama yɛrɛ waati min na Faransi wulila olu tun ta ye kanko ye ayi waati yɛrɛ min na Faransi wulila Gbagbo nɔfɛ olu farala Faransi kan voilà Gbagbo kɛlɛ o bɛɛ kɛra bon ni ye MINUSMA ka fɛn jateminɛ c'est Mas ko mun don ani anw ka jamana a kow tɛ taga kosɛbɛ donc an yɛrɛ de kan ka wuli k'an jɔ wagati sera fana farafinna ɲɛmɔgɔw président u k'u jɔ u kolo la u ka Faransi to yen u ka Faransi to yen yɛrɛ de pewu u k'u jɔ u kolo la u tɛ se n'u ma se u tɛ se koyi a ma ɲi dɛ Chaque dun tɛ se dɛ u k'u jɔ u kolo la kabini nin sommet yɛrɛ la ne Florence Parly a ma diya ne et puis u taara ɲininka Mali ko problème na a bɛ k'a ɲɛfɔ a tɛ fɛ Wagner kana Mali la Russie kana na a bɛ taa je m'invite ne yɛrɛ wele o de don bɛɛ ɲɛ bɛ ko min tiɲɛ na hali n'u ma wele u bɛ na o de la i b'a ye hali CEDEAO ka sanction ni fɛnw i b'a ye fɛn minnu don ko cogolen de don c'est comme a bɔra minnu da c'est comme a ma bɔ olu dusukun na mais a bɔra fan wɛrɛ de ka na d'u u k'a exécuter a bɛɛ bɛ ten de o voilà Niger jamana fama Bazoum a fana ye kuma ta nin yɔrɔ kelen in na a ko les pays du Sahel se doivent de mettre en place des stratégies militaires adaptées aux défis k'an bɛ don min na i ko bi ko fɛn min ye Sahel jamanaw ye k'u kan ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan cogoya min na bamaciya wale a bɛɛ kɛlɛ ko n'i ye kow ta k'a lajɛ ko marifa caman bɛ yen k'olu kɔni bɛ bɔ Libi kuma ni kuma ko ka don ni u ye an ka jamana ninnu kɔnɔ Sahel jamanaw kɔnɔ ko maa minnu bɛ yen ni o ye Faransi ye a ye Faransi ta a cɛnin tɔgɔ yɛrɛ ma ko non a dennin tɔgɔ a cɛnin tɔgɔ tɛ a dennin tɔgɔ la France parce que c'est là voilà c'est une femme voilà c'est féminin voilà mais les Mali voilà ça c'est masculin
Oui. C'est le Mali, non? Le Mali, voilà, oui. Masculin pluriel. Masculin. La France. Ça c'est féminin, voilà. singulier. Franci, ayata ade ni ntokoma. Awo. Ade ni ntokomi ni oye Franci re aye afo ni mfochko ina. Awo. Bazum akoko geleya caman be ko o bɛ an kan tiɲɛ do ko dɛmɛ ni dɛmɛ ko o bɛ ka kɛ Faransi fɛ a bɛ ka kɛ jamana wɛrɛw fɛ ko nka ko marifa minnu bɛ bɔ Libi ka na Sahel jamanaw kɔnɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko o marifaw contrôleli ko Faransi ko u tɛ ka baaraba k'o la baaraba ko tɛ ka k'o la hali dɔɔni ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ko kumana min na Bamaciw n'u n'an ka maaw bɛ kari ɲɔgɔn na k'i b'a ye k'a fɔ marifaw b'u bolo marifa minnu ni o ɲɔgɔn tɛ anw ka kɛlɛcɛw bolo wa k'u ka marifa k'a ka ca fo ka taa fɔ a to ten ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Faransi ko Faransi ni a nɔfɛ jama ko k'an ka wuli ka jɔ ko o sigi sen kan Bamaci ka a kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la marifa kana bɔ Libi ni ka don Sahel jamanaw kɔnɔ kɛlɛw fɛnɛ ko ni kɛlɛ bɛ kɛ ko an ka mɔ ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan Sahel jamanaw ko ka Bamaciw ko k'u kɛlɛ ale yɛrɛ fɛ solution yɛrɛ min bɛ Bamaciya kɛlɛli la k'o de filɛ nin ye Bazum k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an kɔni t'an tigɛ d'ale ma ba ni suruku tɛ fara ɲɔgɔn kan ba ni suruku non olu tɛ se ka don non n'u farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn o b'a sɔrɔ kɔngɔ tɛ suruku la o b'a sɔrɔ kɔngɔ tɛ suruku la wa u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni kɔngɔ yɛrɛ y'a minɛ a bɛ manziman kɛ donc ale bɛ yɔrɔ min na bi anw tɛmɛna yen kan ale y'an kɛlɛ yɛrɛ ayi a y'an kɛlɛ yan ale bɛ yɔrɔ min na anw tɛmɛna yen kan fo ka taa se ale taar'i sigi kɛnɛ dɔ kan ko ka Sahel kuma fɔ ko Mali t'o la ale sɔnn'o ma donc fara ɲɔgɔn kan sugu ale bɛ fara ɲɔgɔn kan sugu jumɛn de kɔ ale k'o ɲɛfɔ a bɛ fara ɲɔgɔn kan sugu jumɛn e bɛ taa Sahel kungo fɔ bɛnkɛ ka kuma tɛ a ka fara ɲɔgɔn kan cogo di mun yɛrɛ b'a cɛ ma n'a bɛna fara cɛ kan a kana fara cɛ kan n'a tɛ fara kan a ka to yen a sigilen bɛ chaise min kɔnɔ bi a b'a dɔn ko chaise sauté tɔ don e bɛna fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan waati min na o b'a sɔrɔ i bɛ mun na i y'o dabila de ka fara ɲɔgɔn kan cogo di yɛrɛ ayi a bɛ mun na n'a bɔr'o la an bɛ fara ɲɔgɔn kan mais tubabu jɔndenya mun b'ale ta la nin an n'ale tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an fara ɲɔgɔn kan cogo di e bɛ ka miiri k'i seli k'i ɲɛsin dɔ ma an bɛ fɛ ka bɔ o bolo ka kan yɛrɛ ne b'a la sisan k'an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ Ala ko la i bɛ maa ko la k'an fara ɲɔgɔn kan e k'an tensi sama ka taa d'olu ma yan an bɛ Ala ko la i bɛ maa ko la i sigi i ka tere juguya kan na ko ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ba ni suruku tɛ don kulukulu kelen kɔnɔ a ma ɲi dɛ taa i ka sira fɛ an bɛ taa an da fɛ b'a la ale Wagner ko kuma a da b'a la falen n'a kɔladonni 500 ko Wagner tɛ na falen n'a kɔladonni 500 to ni Faransi kana san dɛ an ka jamana bɛ bɔ cogo min na an b'o ɲɛɲini de Wagner wo a tɔgɔ Black Water wo ni fɛn fɛn an jaa mina n'o ye ni fɛn fɛn Mali ja an bɛ na n'a ye Sogɛlɛ mun fɔ nous allons diversifier les partenaires mun ka ɲi Mali ma Mali ɲɛmɔgɔw k'o kɛ a banna i t'a mun ma bɛ l'époque ni la pentade fara ɲɔgɔn kan a tɛ se Après une première audition tenue le 25 dernier, la deuxième demande de mise en liberté provisoire de Soumaïla Boubèye Maïga rejetée. Le tigre. Rejeté. Avocat ko y'a ɲini ko k'a bila fɛn min ye Cour suprême u y'a yira k'a fɔ ko le tigre k'a ka to wo la dɔɔni k'a bɔ kuma ma se fiɲɛ sama kuma ko o ma se a fɛ jigi wɔɔrɔ la tigiri ka ɲi wo kɔnɔ tigiri ye wo kɔnɔ fɛn ye k'a ka to wo kɔnɔ fɔlɔ a gɛlɛyara jigi wɔɔrɔ la ni n'a ye duwawu k'a ye a bɛ bɔ koyi a bɛ bɔ n'an ko tigiri sɛgɛnna dɔrɔn a bɛ bɔ fɔ ko 7 n'i y'o fɔ dɔrɔn a bɛ bɔ a kilisi bɛɛ filɛ a bɛ fɔ ou bien a m'an tɔgɔ de tigiri a fiɲɛlama man ɲi kuma dɔw la dɛ risque b'a la falen n'a kɔladonni 500 fama kuma b'a kɔ dɛ kana kɛ dɛ et s'il te plaît ne fais pas la bénédiction pour ça ko ngana duwawu kɛ wayi yubandaw ma sɔrɔ la ko ngana duwawu kɛ ko nga duwawu bɛ minɛ kojugu ko ngana duwawu kɛ i b'a dɔn Yuba kɔni ye ne teri ye ko ngana duwawu kɛ n t'a kɛ dɛ a ko gɛlɛyara tigiri ma ne de siɲɛ 7 dɔrɔn don awɔ n y'a kɛ kɔni a ka ca Ala fɛ a bɛ minɛ dɛ a bɛ minɛ yɛrɛ de
Hein? Yana jadi? Hein? Ai ne kuma. Ne ma void of. Fende mo lo ka fon no. Nego Imam Umar a remplaçant sur la boulevard Gambia. Jom na remplacer. Jom na bla jamanya fe. Como ya fi ma ko mini imam. Ayi, no imam ne maula jel me mini. Ayi, mini me do awde ke. Occupé. Ayi. Nego jon dem na bla mawnya bi. Hein? Yana jom bla mawnya. Imam Umar ko bada wole de. Ayi, ni le ministre. Ngam kan don ni. Obesi ala ko. Tiafo makani ni même dimanche ni mawnya. Ngoi Imam Umar wa sedi. Ayi, non, il est ministre, il n'est pas là. Ne ma fe ngare be kolosi me ga bolula. Mfo mona ga kolosi ba bolula. Ayi, Imam Umar. Le tigre alamizado no ku yekunuye décembre kalo kile kononto ko awele la tuguni kana cour suprême naka anyininga adala kana obeke anyiningali ko flanai kuma munu jalaki munu taraka asigre o ko famille le tigre nake ka foko ale noter au shila aya be rejeté en bloc kale noter le tigre côté ka noter a shila kani kuma nunu jo ale noter voilà aga avocat o ko olu fana ye wuli ka joge ka keni kuna politicien indépendant ka kumanye ko aga avocat ko di o ko olu ye demani kurala do ko ka abla to ka tigiri ko ka abla fien la tesa ko dokera ko femi cour suprême a critique la wi ko umaso rejeté maçon o ga kuma kunfo nga kuna fole de sebe ngoko olu gerala maula mamunu nga sur dossier ina ko sobe olu ye kumata olu gele nga kumata o ku ya ira ka fo ko avocat ya ira ka fo ko tigri ko amine ko may ali doni aux conditions de détention inhumaine et dégradante de Soumelo Boubé Maïga dans une prison qui abrite plus de 3000 détenus, parmi lesquels il y a environ 200 présumés terroristes. Et d'ajouter, il partage un dortoir insalubre et sans aération avec plus de 76 détenus pour 30 places. Il subit quotidiennement des vexations de la part de certains présumés terroristes. Allah tigri segana. Akay. Ko ngana do ga kay. Yes. Faire de bénédiction pour les tigres est banni. Jonenge. Yana mado badagi. Atigi jolo. Faire de bénédiction pour les tigres est banni. Banni ngoro. Haramu. Haramu yale no ke. Na je ba fati. Cha Aisha walsa. A beni ga famu te. Aisha anga walsa. Yamwe. Jagne tigiri aga avocat aga journal dombaw ka keni kuna politicien indépendant nga kumaye ya ira ka fo o ku uye demani kura ko odo sabula tigiri alame ko sabana ko obena ke dugo kun nata ibaye ka fo kuma munun fora ko de ka fo tigiri ablale no yoro mina yoro ko ani amankan ali doni ko nu kuma se ka falendo ala ka labo aka fien sama doni ko sabula abe yoro mina ko kasula den ba saba o de be ni ko fena ta ka laje ko mamunun be ni abe fu mago terroriste ni sika kelendo ula o ma keme fla ko o fene be a yoro kelena abe shi yoro mina ko yen nogole no fukata fo atote o ko nogolen dama tonte ko tigri ani ma biolonvla ani woro o ko ani o de be ka place klen kla uni nyonche place mini ma bi saba de place do ko même ma biolonvla ani woro ko o de be o place klen na tigri be olu de chelay ko jiya dongodo ko fem ye sigagalo no mamun na ko terroriste do ko lu be siren ka dajugu ya kuma do ta do ko o fo tigri ma ko jiya dongodo ala Jaman jabulu. Voilà. Jaman jabulu. Ya dugumena jole. Atani mboloka. Atani mboloka. Jaman jabulu. Notre source a indiqué que les avocats de l'accusé avaient également évoqué les raisons de santé et les conditions de détention pour justifier la première demande de mise en liberté provisoire.
à 67 ans, Chambioro Aniwolon Vlado, ces journalistes de formation reconvertis en politique qui séjournent à la MCA, Maison d'arrêt de Bamako, continuent à rester. Continue à rester, selon nos proches, sur sa ligne de défense en rejetant en bloc toutes les accusations portées à son encontre. Et Allah. Ko tiente ko jalagi fefe be kata ka nyeshi alema ka ale donrote ni shila ka te ni shikalama ni le tigri yerata ka laje chokorobado Chambioro ani wolonvla wa kuna voldilado journal shido agelaro tigri ande do aukai yaina ande do auge do tene bule do tene bule ke ande do aukai angake wala saba resoro again do bese ga gayo albo do kun memne de nakra memne de sabula kiri ga tele o fanan kan bon tigri finalement ni a fien temps non il fait peur aux anciens c'est les anciens qui ont peur de lui frondo boro koro chek si je t'avais sur la tigri mayin goy mais mas tigri de chifin kura munumbe c'est ça o tigri so olu tisira o tigri olu tisira ko farla ngulo te cheblente filendo donar cheblente nabe dona akaf aflile vle mami be cheblente anya do bodo mais mami do ayo te fu do ala wala babu farla ngulo ko yira do wulu su sama bayi yira do ate cheblente filendo what yira banaw na banale no mais tigri ka kuno fuli ani munga kala go kala jane afina kratu to do doke ani minga kala bo de kew e ko chibodi no lo fore na do ante ma kile ibandaw ante ibandaw kile kasa ma kile obe ya ibandaw allo ma semu sawo sumo beri dakurnya kile ba te alhamdulillah ba me ga auditeur bela jelen fo mas avocat ko kuma la ka be chambre kono chambre mini mo bi sawade ga kan ashi mais mo bi wolonvla ani ko ba kono mais mo to min ba kono nala olu fana olu te mo ya o te miro olu la donia no ni ngal do o te ni ngal do ya mas parce que na aw yere nyeba la mo bi sawade ga kan abla mais mo bi anga ke mo bi wolonvla no woro de do no anga sumeli boala mais mo bi sawani to nunu min nolu fana ba kono olu te solu fana te mo ya o be sumeli de ni hera ga kan olu no manka ko fleur ubene jamana inte mo kelen tayo na tara blay kundo de ala se donc min fana be kundo de ula se ala kan kuno ja donc afana ku beta assise de la olu min fana be olu ka kan ta assise de la sumilu ka kan ta assise donc blay oro de ka kan de kelen ala kan kuno ja donc min do angana ke ka foko no ko ni me mo min ku ngando min abo kuma abo ta ka to fo jamana de be ka kan kelen de la constitution de ofo donc ugana ke ka foko jamana la ko do afsan doy et puis maintenant mi fiana dimanche do wallahi déjà mo Macky Sall ka kuma la mais RFI ka kulu tu sens que ka fogo du mentir dimanche do donc malin ben qui préparer au conseil ouais mais c'est ça parce que Macky Sall est mis comme Mali mata fait présenter là donc les Maliens tireront les conséquences déjà bego ngani adon déjà aya fote ne kulu mo RFI la aya fote already donc déjà on dit l'on a conséquences mais moi j'en sais quand même que eux aussi n'ont qu'à s'entendre à les conséquences au niveau de Bamako enfin moi n'y a fouillana inchallah merci beaucoup merci andable la ginega ufe awo imam do o sika kerama ko amne rabbi nganina almamindo imam imam do akira la ginega ufe Allahu akbar islamo fana farla nyonga ko ka kiri ni islam ya kiri o katawe sa o katawe ani magwaza no katawte tabarkala doni nine a juma mayro
ni olu ye ko kɛ ka taa o don n'a ma gansan kɛ ala ka kunnaja ya rabbi kuma tɛ nin ye Cheikh mas ka bɛɛ fo fɛn fɛn kun sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na ala ka kunnaja Mali kɔnɔ Mali kɔkan ala ka kunnaja an bɛ bɛɛ fo ya rabbi k'u ni ce u ka lamɛnni la ni ala sɔnna jo kuma tɛ ka bɛɛ fo Mama sɔgɔlen b'a la k'an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen